الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محبت نال پڑھ لو جڑے اجے تک خاموش نے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ وظیفہ وہ پڑھایا جڑا 3 in 1 ہے۔ قبلہ علامہ صاحب بیٹھے نے، 3 in 1 فائدے نے۔ ایک وظیفہ فائدے 3، کیڑا؟ پہلا فائدہ گناہ مٹائے جاندے نے، 10 گناہ مٹتے، اور دوجا فائدہ کی ہے کہ 10 درجات بندے دے بلند ہوندے نے، اور تیسرا فائدہ اس بندے نو جو حاصل ہوندا ہے وہ سب تو بڑا فائدہ ہے کہ وہ قرب مصطفیٰ وچ ٹر جاندا ہے، وہ بندہ حضور دے قرب وچ جاندا ہے۔ جڑا بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات برکات دے اوپر درود و سلام پڑھدا ہے تے بلا تحیر بلا تمہید میں چند گلاں آپ دی خدمت وچ گزارش کراں گا۔ آج یہ نشست ساڈے بڑے دل دے قریب ساڈے بزرگ چاچا جی محمد یونس صاحب، انہاں دی روح نو اصالے ثواب کرنے واسطے جمع ہے۔ یہ نشست نکات پذیر ہے، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں دی کامل و اکمل بخشش ہو۔ بتقاضۂ بشریت انسان ہوندے ناطے اگر کوئی غلطی کوتاہی قصدن سہون عمدن ہوئی ہے، اللہ اپنی جناب دے وچ عفو در گزردا قلم دے تے پھیر کے انہاں نو جنت الفردوس دے وچ عطا فرمائے۔ دوستان گرامی قدر، یہ زندگی دا سلسلہ تسلسل ہے۔ جیڑا زیرو اس دنیا وچ آیا ہے اس نے اس دنیا کو جانا ہے۔ یہ صرف انسان نال نہیں، یہ صرف انسان دی زندگی تک محدود نہیں، یہ یاد رکھیا جائے۔ میں جڑی گل عرض کرن لگا انہوں دھیان نال سنو۔ جڑے بھی زیرو نے جدے وچ جان ہے، او پرندے نے، چرندے نے، حشرات الارض نے، جڑی بھی چیز ہے انساناں تو علاوہ جڑی بھی مخلوقات نے، جاندار نے، او اگر ساہ لیندیاں نے تے انہاں دا ساہ ایک نہ ایک دن بند ہونا ہی ہونا، یہ پکی گل ہے۔ کیوں؟ وہ دی وجہ کی ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ دا فرمان ہے کہ ہر ذی روح نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے تے باقی نہ خدا دا ہی رہنا ہے، اور کسے نو اے جا نہیں۔ او میاں صاحب فرما دے نے نا، کسے دی کشتی ہے جا محمد پکے ڈیرے لائے ہیں، ایتھے پکے ڈیرے لان والا کام کوئی نہیں۔ لیکن انسان نو انہاں ساریاں تو امتیاز، انہاں ساریاں تو فرق حاصل کیوں ہوئے؟ انہوں رب سونے نے اشرف المخلوقات دا تاج پہنایا۔ مخلوقات جو سب تو بہتر حضور سلطان الواعظین علیہ الرحمہ فرما دینے نا، فرما دینے زمین ہے تیرے لیے۔ شاعر کا شعر ہے، وہ ترجمہ ہے کہ زمین بھی تیرے واسطے، مکین بھی تیرے واسطے، مکان بھی تیرے واسطے، ہر چیز تیرے واسطے، ہر چیز نو رب تعالیٰ نے تیرے واسطے پیدا کیتا ہے۔
لیکن تنو رب نے صرف اپنی ذات واسطے، سبحان اللہ، بے شک تنو صرف اپنی عبادت اور بندگی واسطے پیدا کی۔ بے شک وہ دا مقصد کی الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور زندگی دا جڑا کنسیپٹ ہے جنازے دے اوتے میں عرض کیتا سی، مقصد کی ہے دنیا تے آون دا اور دنیا تو جان دا مقصد کی ہے وما الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اسی ویکھیے کہ زندگی دے اندر رہندیاں ساڈی اطاعت اور فرما برداری کیڑا کردا ہے اور کیڑا بندہ رب دے حضور جھکن تو انکار کردا ہے۔ موت اور زندگی نو پیدا ہی اس واسطے کیتا ہے، اے دار العمل، اے دے وچ عمل کرنے دی جگہ ہے۔ ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات نو اپنے نرم و گدار بستر دے اوتے لیٹے نے، بہت بڑے بادشاہ نے بلخ شہر دے، رات نو ستے نے تے کسے دے چھت تے چلنے دی آواز آئی، محل دے وچ کسے دے چھت تے چلن دی آواز آئی، بادشاہ دی نیند دے وچ خلل آیا، اٹھ کے پوچھا، نوکراں نو بلایا، درباناں نو بلایا کہ جاؤ ویکھو چھت تے کون ہے۔ انہوں جدو چھت تو بلا کے لے آندا تے انہیں کہا کہ جناب کدھر، تسا بادشاہ دے آرام دے اندر خلل پایا ہے تے کدھر؟ انہیں کہا میں جناب جڑا تہاڈا چھت ہے نا محل دا چھت ہے اے تے اونٹ تلاش کر لیا، میرا اونٹ گواچ گیا ہے، میں وہ تلاش کر رہا۔ انہیں کہا بے وقوف ابراہیم بن ادم کہنے لگے وہ بڑا بے وقوف ہے تو یار، کدی کوٹھے تے بھی اونٹ لبے نے؟ آپ فرمان لگے، انہوں مخاطب کر کے فرمان لگے ابراہیم بن ادم جس طرح اونٹ چھتاں تے نہیں نہ لب دے، اے جڑا نرم و گدار بستر تو پائے ہے نا اے دعانا رب ایتھے لب دے، اے ہو نہیں۔ بے شک بے شک نرم و گدار بستر دے اوتے رب نہیں لبدا۔ اجے رات والی ٹینشن ہی صبح اپنی مسند تے بیٹھے نے تے مسند تے بیٹھے تو ایک بندہ آ گیا، پاٹا لباس ہودا، بڑا وسیدہ جہا لباس ہونے پائے ہے تے جناب آ کے انہیں بادشاہ دی مسند دے سامنے چادر بچھائی اور انہوں تے لیٹ گیا۔ انہیں کیا بادشاہ اور تینوں دربان آکھیا ہو اوے تینوں ہویا کی ہے؟ انہیں کیا اے مسافر خانہ نہیں، کہندا مسافر خانہ کیویں میں؟ اے بادشاہ دا تخت ہے، بادشاہ دا محل ہے، تینوں نظر نہیں آ رہا؟ ابراہیم بن ادم اجے رات والی پریشانی دے وچ سن۔ ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا سجنا دس تے صحیح اے تینوں محل نظر آ رہا ہے یا مسافر خانہ نظر آ رہا ہے؟ انہیں کہا بادشاہ سلامت، تاڈے تو پہلے اس مسند دے اوتے بیٹھا کون سی؟ اے جس مسند دے اوتے تساں بیٹھے ہو اس مسند دے اوتے کون سی؟ انہیں کہا میرا ابا۔ ابراہیم بن ادم کو پوچھا تاڈے ابے تو پہلے؟ انہیں کہا میرے دادے ہوری بیٹھے سن۔ انہیں کہا بادشاہ سلامت، پھر تاڈے تو بعد ایتھے کون بوے گا؟ انہیں کہا میرا پتر بوے گا۔ ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر وہ بندہ عرض کردا ہے ابراہیم بن ادم جتھے ایک جا رہا ہے ایک آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے ایک آ رہا ہے، یہ مسافر خانہ نہیں تے اور کی ہے؟ سبحان اللہ، تو مینوں دس تے صحیح نا ابراہیم بن ادم کہندا ہے یہ مسافر خانہ نہیں۔ ابراہیم بن ادم نے اپنی سلطنت چھڈی کہ دور دراز علاقے دے وچ آپ نے سفر کیتا اور ایک دریا دے کنارے بہ کے اللہ اللہ کرنا شروع کر چھڑیا۔ کوئی وزیر سی نا پرانے وقتاں دا وزیر، انہیں ویکھیا کہ بادشاہ ابراہیم بن ادم بڑی خستہ حالت دے وچ بیٹھے ہے۔ انہیں کہا ابراہیم بن ادم ویڑا اے چنگا ہے یا ویڑا او چنگا سی؟ ویڑا اے چنگا ہے یا او چنگا ہے؟ ابراہیم بن ادم کیا اچھا میں تینوں تیری گل دا جواب الفاظ نہ نہیں دیاں گا۔ آپ کے ہاتھ میں سوئی سے آپ نے سوئی اس دریا دے وچ سٹ دتی اور فرمایا اے دریا دیو مچھلیو میری سوئی میرے حوالے کر۔ تمام تاریخ مورخین نے لکھیا ہے، اہل علم صوفیہ لکھ دے نے، تمام سمندر دیاں مچھلیاں اپنے چونچ دے اندر ایک سوئی لے کے باہر آ گئی۔ اور ابراہیم بن ادم نے پوچھن والے نو کیا جنہیں کیا سی نا او وقت چنگا ہے اے وقت چنگا ہے،
ابراہیم بن آدم پلٹ کے جواب دیتا، فرمایا ہون دس وقت او چنگا سی یا اے چنگا؟ انسان دی زندگی دا مقصد کی ہے؟ یہ دنیا دے وچ کھان پین واسطے نہیں آیا، ایک کھان پین واسطے آیا ہوتا تے کھان پین والے تے بڑے جانور جڑے حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، جڑے جائز و ناجائز نو نہیں ویکھدے۔ اگر گل جنسی خواہشات پوری کرنی ہوتی تو کیا جانور اپنی خواہشات پوریاں نہیں کر رہے؟ سجنا زندگی کا مقصد ہے نہیں میں تسا بھول کے بیٹھے ہاں، اے زندگی کا مقصد میں تو تسی بھولے ہاں۔ میری زندگی کا مقصد تے اے سی کہ میں امتحان گاہ دے وچ بیٹھا، میری زندگی کا مقصد تے سی کہ میں امتحان نو اچھے طریقے نال پاس کراں، لیکن میں شہوت دے پیچھے لگیا، خواہشات دے پیچھے لگا، اپنے مقصد نو امتحان نو چھڈ بیٹھا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ایس دار العمل دے اندر، اے عمل دی جگہ دے اندر ویکھن آیا تینوں ویکھنا ہے کہ تو کیویں دی زندگی گزارنا ہے۔ پھر اگر بتقاضۂ بشریت بندہ ہے نا بھول جاتا ہے، اگر بندہ بھولے نا تو پھر انہوں بندہ کون آکھے؟ اہل لغت لکھ دینے کہ آدمی ہے نا، پھر انسان بھی انہوں کیا جاتا ہے، انسان، اے بھائی جی فلانا جی انسان ہے۔ اہل لغت لکھ دینے انسان دا جڑا لفظ ہے نا، انسان دا لفظ وہ انس تو نکلیا ہے۔ کدے تو نکلیا؟ انس تو، محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، دل لگائی کرنے والا۔ اور ایک معنی انسان دا یہ بھی ہے کہ بھولن والا۔ کوئی انسان نسیان تو نکلیا نا، اگر انسان بھولے نا تو پھر انسان نہیں کیا جاتا۔ بھولنا یہ فطرت دے وچ شامل ہے، بھولنا یہ فطرت وچ شامل ہے۔ لیکن اگر بھول گیا ہے، اگر رب دے حکم دی حکم عدولی کر بیٹھا ہے، رب دے حکمات تو انکار کر بیٹھا ہے، منکر ہو بیٹھا ہے، راہ تو بھٹک گیا ہے، بہت دور نکل گیا ہے، تو پھر بھی راہ موجود ہے، پھر بھی منزل تک پہنچنے واپسی کا رستہ موجود ہے۔ اگر بندہ آنا چاہے تے اگر بندہ آنا ہی نہ چاہے، کوئی بندہ دیکھو نا، مثال دے رہے عرض کرنے لگا، دیکھو ایک بندہ گجرات شہر جان رہا ہے، انہوں پتہ ہے یار تو پیرو شاہ دے وچوں دی سیدھا بالکل اسی جانا ہے جو رستہ موجود ہے، اگر بندہ ادھر نو پی جائے، غلط رستے تے پی جائے، آزاد کشمیر وال پی جائے، تو کیا منزل مقصود تے پہنچ جاتا ہے؟ انہوں سمجھایا بھی جائے یار ادھر نہیں جانا، منزل تیری ادھر ہے، میں نہیں مننا، میں بہت دور نکل آیا، اور میں واپس نہیں جانا۔ اور دسو بے وقوف ہے یا عقل مند ہے؟ جنہوں پتہ ہے میری منزل ہوئے، میں بہت دور نکل آیا، اگر واپس لوٹا گا۔ دیکھو نا حدیث پاک دے وچ آندا ہے بنی اسرائیل دا ایک بندہ 99 قتل کرنے تو بعد، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، 99 قتل کیتے، قتل کرنے تو بعد کسے کو پوچھیا، نے کہا میرے گناہ میں واپسی کا رستہ ہے میرے واسطے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ انہیں کہا میرے واسطے رستہ ہے؟ انہیں کہا نا 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 نا، تیرے واسطے رستہ کوئی نہیں، تیرے واسطے کوئی رستہ نہیں، تینوں تے معافی لبڑی کوئی نہیں، تو 99 قتل کر سڑے نے، ایک انسان کا قتل، پوری انسانیت کا قتل ہے، تو تے 99 مار چھڑے نے، تیرے واسطے کوئی معافی نہیں۔ انہیں بھی مار دیتا، ہوں پورا سینکڑا انہیں پورا کر چڑیا۔ دل وچ خیال آیا، بخشوان آیا سی، منزل تے جان واسطے آیا سی، بھول بیٹھا سی، لیکن ایک میں کی کیتا ہے، میں تے ہور اگے ٹر گیا، میں تے ہور منزل تو دور چلا گیا۔ دل وچ خیال آیا، کسی صوفی کو لنگیا نا، انہیں کہا جناب ہون معافی ہو سکتی ہے؟
100 ਕਤਲ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਜਾ। ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਜਾ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਯਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੁਰ ਜਾ। ਅਜੇ ਟੁਰਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਅਜੇ ਟੁਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਲੋਟ ਪਵਾਂ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ अलैहिस्सलाम ने जान कब्ज़ कर ली। फरिश्ते दोवे आ गए, जन्नत वाले भी दोज़ख वाले भी। जन्नत वाला आख्या असी लेके जाना है, जहन्नम वाले आख्या असी लेके जाना है। जन्नत वाले को की वजह सी? उन्हें कहा जनाब मैंने तौबा कर ली सी, बस कुछ मंजिल दूर रह गया सी, वापसी वल टुर पिया सी। उन्हें कहा टुरिया सी लेकिन अजे पहुंचिया ते नहीं ना, अजे पहुंचिया ते नहीं ना। झगड़ा हो गया, इख्तलाफ पैदा होया फरिश्तियां के दरमियान। रब ताला ने फरिश्ते को मुकर्रर किया, फरमाया जमीन नापो, जिधर दे कदम ज्यादा ने हो लै जाओ। जे अगर नेका दी बस्ती दे नेड़े वे ते फिर जन्नत वाले लै जाओ, और अगर अपने मुकाम तो फासले ते उस मुकाम वल जांदियां थोड़े फासले ते सी, अल्लाह के चलिया तो थोड़ा जही सी। हदीस दे लफ्ज़ ने हुजूर नबी पाक हुजूर फख्र आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह ताला ने जमीन को हुक्म दिता पासा पलट जा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पासा पलट जा, पासा पलटिया तो की होया? औलिया दी बस्ती वल ज्यादा हो। और भाई कोई जान ये गल सुनान दा, हदीस सुनान दा मकसद की है? कोई टुरे तो सही उस मंजिल वल, कोई जाए तो उस मंजिल वल, तो फिर रब सोना उस मंजिल नू आसान कर देता है। एक बुजुर्ग ताबई बहुत बड़े बुजुर्ग होए ने, उन्होंने बारे में चाहता है कि वो सूद होरी का कारोबार करते सन, सूद का कारोबार करते सन। सूद का मकसद मतलब की है कि मैं किसी को 100 रुपया दिया तो वापसी तो उसको डिमांड करा मैं 200 देने नहीं, हुण 100 तो मैं अपने इवज का बदला लै रहा, जेडे मैं उन्होंने दिते ने, जेड़ा 100 का उत्ते मंग रहा, ये केड़ा इवज है? ये किस चीज़ का बदला है? किसी चीज़ का बदला नहीं। इन्होंने इस्लाम ने मना फरमाया। सूद का कारोबार करते सन। एक यतीम बच्ची ओदे कोलों उन्हां कोलों किसी को कर्ज लेना सी, उन्हां और जिसे कर्ज लैन वास्ते पहुंचे ना, हंडिया पक रही सी, कोई सदके दी सिरी दे गया उन्होंने घर उस बच्ची नूं। कहना है कि वो जिसे जा रहा सी ना वो बंदा ते किसी बच्चे आप गली दे विच खेल रहे सन, बच्चियां वेख के आख्या ओए पिछा हट जाओ, वो आ रहा जी जिहड़ा सूद का कारोबार करता है, हट जाओ पिछे। वो सिरी लै गया ना, जिसे सिरी लैके वापस आ रहे हैं उन्हें क्या हट जाओ, बच्चे ने आख्या हट जाओ। वो आ रहा जी जेड़ा अल्लाह नाल ऐलाने जंग कर चुके, ऐसा ना होवे कि ऐदे पैरां दी धूड़ तुहाडे उत्ते पवे ते तुसीं भी ऐदे शिकार हो जाओ, तुसीं भी जहन्नम दा ईंधन बन जाओ। दिल ते गल असर कर गई। देखो ना, मंजिल तो भजिया सी, मंजिल तो दूर सी, बहुत दूर निकल आया सी। हजरत सुफियान सोरी रहमतुल्लाह तआला अलैह दी बारगाह दे अंदर आ गए। कुछ दिन उन्हां कोले गुजारी, कहंदे ने ना सोहबत चंगियां दी होवे ते पल्ले पा जड़ी है ना वो लड़ ला छड़दी है, वो जनाब पार लगा छड़दी है। तो फरमांदे ने कि वो सुल्तानुल वाइज़ीन अलैहि रहमा ने एक हकायत लिखी है। फरमांदे ने मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला अलैह एक बंदा संगतरे बेच रहा सी, माल्टे। उन्हें क्या अच्छे संगतरे, बेहतरीन संगतरे। तो कोई बुजुर्ग कोलों लंघे तो उन्हें क्या किड्डी सोहनी आवाज़ है तेरी, ए लफ्ज़ दोबारा बोल। उन्हें क्या की बोला? उन्हें क्या मैं कह रहा वहाँ अच्छे संगतरे। उन्हें क्या दा मतलब भी जानना की है? उन्हें क्या हजूर मैं तो माल्टे संतरे बेच रहा।
میں کہ تو مالٹے سنترے بیچ رہے ہیں لیکن گل تو جڑی کر رہے ہیں نا وہ سونے دے قلم نہ لکھن دے قابل ہے. انہیں کہا حضور سمجھاؤ میں کیا کی رہا. میں کہا اچھے سنترے مطلب ہے کہ جیڑا چنگیاں دے سنگ لگ جائے وہ تر جاندہ ہے. چنگیاں دے سنگ لگ جائے تر جاندہ ہے. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ دے اندر کچھ دن رہے. جدو واپس ٹرے نا وہی بچے اتھے ہی کھیڑ دینے پہ کہندے نے بچے جڑا پہلا جملہ کیا سی نا کہ پیچھے ہٹ جاؤ اے دے پیراں دی دھوڑ تہاڈے اُتے نہ پوے کہ تسی بھی جنمی نہ ہو جاؤ. ہن بچے استقبال واسطے کھلو جاندے نے. سبحان اللہ. استقبال واسطے کھلو کے آندے نے اوئے اے دے نیڑے ہو جاؤ. جے رب نے اینوں بخشیا نا امید رب تانوں بھی بخش سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب بخشن. منزل تو بندہ دور ہوئے تے واپس پلٹے ضرور تے پھر کام ہوندا ہے. حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے شرابی شراب دے نشے وچ دھت نے دیکھیا کہ رب دا نام تھلے پیا کاغذ چکیا انہوں غسل دیتا اچھی جگہ تے رکھ دیتا. شراب خانے دے وچ دھت نے شراب خانے وچ شراب پی کے دھت پے نے. کسی نے آواز دیتی حضرت صاحب تانوں باہر کوئی بلا رہا ہے. مینوں کنے بلانا ہے؟ پھر آواز دیتی تینوں کوئی بلانا ہے پیا. جب مینوں کنے بلانا ہے؟ تیسری باری پھر آواز آئی اور تینوں کوئی بلانا ہے پیا. باہر نکل گیا. آپ نے دیکھا کہ ایک بڑی نورانی شخصیت سامنے کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے رب دا نائی بشر حافی اور کوئی خدا دا خوف کر رب دا پیغام آیا تو رب دی نا دی توقیر کیتی ہے اللہ تعالیٰ نے تینوں عزتاں دے تاج. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پھر ساری زندگی بشر حافی جتی نہیں پائی پھر رب دا نا نہ آ جائے اللہ. اور پھر اگر تو رب دے نا دا ادب کریں اگر تو منزل دی طرف لوٹیں تو پھر تینوں صلہ کی لبے گا. میں صلہ دسنا تاریخ دیاں تمام کتاباں دے اندر لکھیا کہ بشر حافی جس جگہ تے رہندے سن جانور گوبر نہیں سی کردا کہ اتھوں بشر حافی نے لنگ کے جانا ہے. یہ کوئی ٹور کے جائے تھی جے منزل ول کوئی آوے ہی نہ پھر تے جناب مشکل ہے. پھر ایک گل یاد رکھیا جائے یہ توفیق رب والوں لبتی جدے تے رب کرم کرے توفیق ہو جائے. او غالباً پرسوں چوتھ ایک کل شریف دے موقع تے قبلہ علامہ صاحب نے واقعہ نو نقل کیتا سی وہ میں تاڑی خدمت چرچ کرا. وہ واقعہ کی بھی سی ایک تاجر نے سامان خریدیا. تاجر نے بھی سامان خریدیا. سامان خرید کے انہیں ایک نوکر دی تلاش میں کھڑا ہو گیا کہ کوئی مزدور آوے میں انہوں مزدوری دیا تو میرے کار تک ایک سامان پہنچا دے. مزدور ملیا انہیں کہا جناب جاواں گا ضرور لیکن ایک شرط ہے. لیکن کہ مزدوراں دیاں بھی کوئی شرطاں ہوندیاں نے. مزدور آدمی ہے تو مزدوری کرنی ہے تو پیسہ لینے میرے کو تو شرط رکھنا ہے پیا. انہیں کہا میری ایک شرط ہے حضرت. انہیں کہا کی شرط ہے؟ انہیں کہا جس ویلے رب دی طرفوں بلاوا آ جائے گا میں تاڑا کام چھڑ دینا ہے. میں پہلے نماز ادا کروں گا پھر تاڑا کام کروں. ٹھیک ہے جناب. رستے دے وچ سی رستے دے وچ اذان ہوئی. انہیں کہا تیرے نال معاہدہ سی تیرے نال معاہدہ سی کہ جتھے رب دا حکم آ جائے گا تیرا کام بس پھر رب دا کام پہلے. ٹھیک ہے سامان رکھ جا نماز پڑھے. حضرت فرمان لگے کہ کئی بندے ایسے ہوندے نے نا وہ آندے نے جا یار تو پڑھیا میں پڑھ لاں دا باج میں اتھے انتظار کرنا ہمیں 2 گھنٹے اس بندے دا انتظار کرنا پوے 2 گھنٹے بھی انتظار کرنا پوے نا تو انتظار اتنے کرن گے
ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੌਫੀਕ ਹੋਣੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਨਾ ਤੇ ਗੇ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਜਰ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਜਣਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ जुमला किया, इबरतनाक जुमला किया, इबरत अमोज नसीहत अमोज जुमला किया। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਗੱਲ ਤੌਫੀਕ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਬੁਲਾਏ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੜ ਸਕਦਾ? बोलो वो नहीं पढ़ सकता। वो यार रब का मुअज्जिन अजान दे रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं, इधर इधर हो, इधर कामयाबी है। सारी जिंदगी कामयाबी ढूंढते रहने हैं ना। ए जनाब धक्के क्यों खाने हैं, फिर जिंदगी के धक्के क्यों खा रहे हैं? दुनिया की कामयाबी वास्ते जिन्हों मैं बुलावा वो आता है, जिन्हों रब बुलाए कोई आवे, जिन्हों रब ना बुलाए वो मसीते वड़ सकता है। और इकबाल ने क्या ना, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। साडियां मस्जिदां वीरान ने। हुण देखो अफसोस दे नाल कहना चाह पै रहा है, नमाजी जनाजे दे उत्ते 4 5 6 7 आम बंदा जिहड़ा होवे 5 तो 6 सफ़ा ਉਹਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਸਫ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਫ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਵਹਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਣ ਦੇ ਤੇ ਆਖਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ओ भाई खुदारा हाथ जोड़ के कह रहे हैं कुछ काम इखलास नाल भी करने चाहिए। महज ये नहीं दुनियादारां नूं वहाण वास्ते, मैं अर्ज करदे हां दुनियादारां नूं वहाण वास्ते। देखो हदीसे पाक दे विच हुंदा, हदीसे पाक दा मफहूम अर्ज करन लगा। 3 बंदे रब दी बारगाह दे अंदर ले आए जाण, 3 बंदे, एक नमाजी, एक कुरान सोहना पढ़न वाला, एक कुरान सोहना पढ़न वाला, और एक वो बंदा जिहड़ा अल्लाह दी राह विच सहावत करदा है। 3 बंदे लियाए जाणगे, 3 बंदे जिहाद करने वाला, जिहाद कुरान की तिलावत, और तीसरा सहावत करने वाला। एक एक करके सारे नूं बुलाया जाएगा। पहले नूं बुलाया, हाँ भाई कारी साहब नूं बुलाया, कारी साहब दुनिया के अंदर तुसी कुरान पढ़ते हो, बड़ा सोहना कुरान पढ़ते सो। तरावी के अंदर जदों तुसी कुरान पढ़ते सो लोग तुहाडे पिछे खलो जाते सन। वो जिस तरह कहा जाता ना कि हवा के विच परिंदे भी रुक जाते सन, वो गल हो जाती है। अच्छा, लेकिन कुरान पढ़िया किस नीयत नाल, वो कह गया रब की, उत्थे तो झूठ बोले ही नहीं जा सकता। वो कहेगा या अल्लाह मैं इस वास्ते कुरान सोहना पढ़िया, लोग आखण किड्डा सोहना कारी है। कुरान नूं बड़े लहजे नाल पढ़दा है, कुरान नूं बड़ी तजवीद दे नाल पढ़दा है, किरात दे नाल पढ़दा है, और बड़े अंदाज दे नाल कुरान नूं पढ़दा। रब फरमाएगा तैनूं लोकां ने आख लिया, तैनूं लोकां ने बेहतरीन कारी आख लिया, ऐ मेरे फरिश्तिओ इहनूं सुट्टो ओंदे मूंह जहन्नम दे विच। जिहाद करना कोई निक्की जी गल, अल्लाह दी राह विच लड़ना जान तो वड्डी केड़ी चीज होंदी है बंदे वास्ते। और जान देने वास्ते, जान जहाद करने वाले को क्या जाएगा, हाँ भाई तू, उन्हें कहा या अल्लाह मैं जहाद इस वास्ते करता रहा कि लोग मेरे बारे में अच्छा गुमान करन। बड़ा बहादुर सी, जे शहीद हो गया तो शहादत, ते जे वापस टुर गया तो लोग मेरे बारे में गुमान अच्छा करेंगे, यार बड़ा चंगा बड़ा बहादुर बंदा है। फरमाया जाएगा तेनू लोगों ने कह लिया, उनके मुंह जहन्नम दे विच सुट दो। तीसरा वो बंदा जेड़ा सारी जिंदगी अपना माल ते बंदा कोई किसी नूं नहीं ना देंदा, कि देंदा जी, बड़ा साफ साफ के रखदा ना
کہ میرا مال میرا مال میرا مال، میری عزت تو میری جان تو بعد سب تو قیمتی میرے واسطے میرا مال ہے۔ اور جب مال کی فکر کرتا نا انہوں مال نو کہہ دیتا ہاں بھی تو کیوں سخاوت کرتا رہا؟ انہیں کہا سخاوت اس واسطے کرتا رہا لوگ میرے بارے میں یہ آخر بڑا سخی سی، کیا تنوں آخ لیا لوگوں ان دے منہ انہوں جہنم دے وچ سٹ دے، وہ بھی سٹ لیا گیا۔ وجہ کی سی؟ میں دنیا داری نوہانا ہے کہ میں حضرت صاحب آیا ہاں، میں تاڑے کو لایا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر بندہ ہی انجدہ وے، اللہ ماشاءاللہ ہر بندہ نہیں، بلکہ کئی افراد ایسے اس نیت نہ لاندے نے یار وہ میرے جنازے تے آیا سی تے مینوں بھی جانا چاہیے، او بھائی وہ تیرے جنازے تے یا تیرے کل شریف تے تیرے لندے لاڑے دے 10ویں کل 40ویں تے آیا سی، کچھ اگر تو دنیا داری دی نیت رکھ کے جانا ہے، یہ نیت رکھ لے گا میں رب دی رضا واسطے اپنے مسلمان پرا دے واسطے اپنے مسلمان پرا دے سالے ثواب واسطے فلانی جگہ تے جا رہے ہیں، اگر وہ جائے گا ایک قدم دے بدلے اللہ تعالیٰ نیکیاں ہی عطا فرمائے۔ دوستان گرامی قدر اتھے بڑے افسوس دے نالے گلاں کہنے جا رہے میں، کیونکہ شب برات آنے والی ہے، کل رات شب برات ہے، لوٹن والی رات ہے، واپس پلٹنے والی رات ہے، خدارا اے ہتھاں لو لکھو خدارا لوٹ آؤ، اسی جڑا مقصد لے کے آئے سب خدارا مقصد بھول گئے۔ سرکار نے فرمایا غریب کون ہے؟ صحابہ نے پوچھا نا غریب کون ہے؟ ساڈے تاڈے نزدیک ساڈا تاڈا معیار کی ہے؟ جدی جیب چ پیسے نہ ہون وہ غریب ہے۔ آقا علیہ السلام میں وہ غریب نہیں، غریب ہو گئے جڑا نیکیاں لے کے آوے لیکن ان دے منہ اللہ دے فرشتے انہوں دوزخ دے وچ سٹ دے۔ توجہ اس جانب میرا پیغام یہی ہے یار اسی منزل تو اگر دور ہو گئے ہیں، رستہ بھٹک گئے ہیں، تے رستہ بھٹکنے دی بجائے رستے تو اور مزید دور ہو دی بجائے اسی رب دے حضور آئیے اور پلٹیے ویکھیے اور اس رات میں اپنے رب دے حضور پیشی کریے کہ یا اللہ اسی گناہگار ہاں لیکن بٹکے ساں لیکن پھر بھی تیرے دروازے تے آئے، جے اگر تیرے کول نہیں آنا تو پھر جاواں گے کتھے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ جو کچھ کیا